Paldo guys. Taob na naman yung kaldero natin, oh. Wala na nang ulam, wala nang ulam. Mayroon bang ulam pala? Wala nang kanin. Ayun. Hello guys. Anong ulam natin, May? Adobong manok. Adobong manok, parang ano ah? Chicken curry. May curry color ah. Ano yan? Turmeric powder. Ah, turmeric powder pala. Kaya pala ganun, dilaw-dilaw. Pang wala nang langsa daw, sabi ni Mom. So, meron kaming, nakauy, sana all. May minute mid. So, ngayon guys, may And ating pritong ng lupa. Ayos na nga, sinisiwa. talong. So, kain tayo guys. Adobong manok na may turmeric. Let's go! Tara guys! Kain tayo! Kaibigan. Kanin. Ulam for today. Sausaw sa suka. Sausaw, Sarap ah. suka. Iba yung lasa niya. Iba yung lasa kasi may turmeric. Iba yung lasa pag may turmeric. Turmeric ba? Turmeric. Adobong, parang adobong chicken curry. Yan ang kalupit si Kasha. Ang adobo, ginawang chicken curry. Pakulay, may pakulay. The best. Tara, kain. Sinili mo ba tayong drumstick, ha? Lambat ng manok pa eh. Kasi nalagyan ng turmeric lahat. Kaya masarap kasi turmeric. Nihaw ko pa kasi siya. Ah, okay. Buksan na ating minute med. Ay, hold it. Patuwa mo siya lang. Minute maid. Ano minute maid? Minute. Ah, minute. Kala ko minute. Minute, ano. Sarap. Woo! Oy, wag mo itutog. Ha? 56 lang. Wag mo itutog. Isang piraso lang. Kaysa dun sa ano, soup. Kaya nga, mas okay. Wag mo itutog.